Kraksalo Tipra Mothani Luwajijakma Matabari Assembly Constituency ni Joleya Amchaio Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda Apandani Bisingtwi CPIM Yakarwi 10 family ni 35 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha TTAADC ni Kwcham CEO Jamatia Khobwi Kubun Adongrok Tipra Mothani Luwajijakma Hasini Dalbidal Kami Amchaio Shalborno Kotor Chikon Bodol Swlaimani Panda Khlaijakha Tongo Abahikino Kraksalo Tipra Mothani Luwajijakma Matabari Assembly Constituency ni Joleya Amchaio Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda Apandani Bisingtwi CPIM Yakarwi 10 family ni 35 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha TTAADC ni Kwcham CEO Jamatia TWF ni Asofang Manihar Deporma GSA spokesperson kita Deporma Khobwi Kubun Adongrok Abuni agulon asli Panda Shaka TEF ni GSA spokesperson kita Deporma Chini no 75 years nameche boat provide family প্রত্যেকটা বোর্ড খাঙ্গে চিন্তাম সাজা উন্নতি নাই এলাকা ডেভেলপ নাই স্কুল কাহাম নাই বসামা পুরিয়া বাপুরি নাই হসপিটাল ফাই নাই লামা কাহাম নাই তুই কাহামা নাই কারেন্ট ফাই নাই সাথে সাজা পাইলে বাইনা হাইকায় কিন্তু তাবো 75 বছরের মানে পরে বফাতে ফাইয়া 2018 किताब खलाइनो खत्म सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास तम हिमनाबो जतनी न उन्नति नाय जतनी विश्वास तंनाय सरकारनि प्रति उन्नति है विश्वास मा खाइने ब्लेना हंगाय उदां खा उन्नति नंनि लामा नंनि एरिया रगो उन्नति तामरहीन स्कूल का हमना नंगाय उन्नति ने 1 नंबर लक्षण गय आ जगह स्कूल तोने नंगाय कहाम ती कहामा नंगा नंगाय इलेक्ट्रिसिटी नि फैसिलिटी तोने नंगाय करेंट तोने नंगाय लामा कहामना नंगाय हायनो बलेना सर्वोपरि चिनि रांनि थं रां फैसानि आबो काठामो गोराब होना नंगाय काइसाफोर खुलि बोरों का सबका साथ सबका विकास बोरों का सबका विश्वास बोरों का सबका प्रयास हंगे तामुखा जोंनो थकिनो तंखनब्लेना जों Khhlaijakha जगह है 75 বছরমে दापे दापे बाम सरकार থেকে আরম্ভ খাইয়ে কংগ্রেস সরকার বাম সরকার তাবো বিজেপি সরকার जोंनो थकि दङ ताखुते बुखुब संनाय वान समायदि जों Khhlaijakma ताबुक साक पर्यन्त चिनि मानथाय सत्ताय मुं साफानो मानिया Abahikino Aslo Bodol Swlaimani Panda Saka TTAADC ni Kwcham CEO Jamatia Tini Arnega Purba Chandrapur Bisinio Arnego Joto Arnego Chung Paika Borobai Kok Salaika Chini Tipra Sarabai Kok Salaika Arnego Tipra Motha Hamjagui BJP CPIM Khlainerok ni theke Arnego Phaiyi 10 family ni 35 voters Arnego Phaiyi Tipra Motha Borok joining Khlaifeka Borno Tipra Motha ni taraf theke Borno jotono chung Lamsago Borno Hambairago tai chung বিশ্বাস khlaiyo je bwskang ADC election BC election Tipra Motha paiyi chini Borok ni je adhikar je manthai tongmano chung bono chung adai khlaimanai Udaipur ni Shimirazim ni Kokthom Chini Khorang